Dito ah. The enemy is picking. Sabi ko ay, Naku, nabake si Gambal eh. Naku, Slow drop, putang ano ina na to? niyo. Mukhang 2 kills na to ah. Malamang. Dahil yun na daw Are si you Gambal. going to be daddy? Daddy's coming. Sino yung nagme-mid sa atin kanina? Ewan ko, wala pa ako dun. Please pick a hero. Quick yan. Ayan, yung Aerona. Ayun. Hindi ko, Pinsan ni hindi ko kilala Kambal. yan. Sino yan? Sorry. Pinsan ni Kambal. Enemy is Ha? picking. Pinsan ni Kambal. Ah, pinsan balik-ambal. Kala ko sino Instinct. Ikaw pala Kasama Instinct. Tragist ka. Hindi ko, Kasama hindi niyo ko kilala mag-Roblox. isa eh. Ah, si ano? Secret. Si Si Rico. Lumot. Hindi ko Si kilala yan. Si Rico. Taushin ba Ay, yan? ano? Toy, Si Rico. Si Taushin yan? Rico ayun ba yung sa inuman? Ano Toy. yun? Oo. Liz, Soy. pagyawa mo nga ako, Liz. Your team is picking. Wow. Rinig ba ako? Ano maganda dyan, Ziggy? Secret. Yan may sip. Dairot. Eh, digi na lang. Ha? Eh, tanong. Dairot. Dear Fabius. Ako magsisit sa digi ah. Wala pang mage.